हम प्रिंट से आपको ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट देता चला जाएगा कौन से क्लिनिक। उसने सिर्फ उस मशीन में, मैंने एक मशीन डालेंगे, वो सिर्फ आके डालेगा उसको तकलीफ किस चीज़ की है, पेट की है, उर्दू में लिखा होगा पेट की तकलीफ़ है, नाज़ला ज़ुकाम है, कोविड है, हार्ट की तकलीफ़ है, आप गायनी के लिए आए हैं, जिसके लिए उसने उस मशीन में बटन दबाना खुद ही, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको ऑटोमेटिक पर्ची मिलनी है क्लिनिक नंबर की और वहाँ चला जाए। दैट्स माई नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये जो I saw 30,000 patients at one time visiting the Chinese hospital, right, and going there, और वो सिर्फ जा रहे थे, जिसको नहीं आ रहा था वो क्यू में लग रहा था, क्यू में भी लगे हुए थे, क्यों लंबी थी तो वो मशीन के सामने जा रहे थे और अपने अपने क्लिनिक्स की तरफ चलते चले जा रहे थे। सो वी विल हैव मल्टीपल सिस्टम्स। जैसे मैं एक दफ़ा सिस्टम चला दूंगा क्यू का तो वी वुड नो कि क्या है, उसके बाद हम इसी सिस्टम को मशीन में डाल देंगे, वो खुद पुश कर लेगा, आसान जो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि हर तरीके से अपने लोगों को कैसे, और आपका जो पॉइंट है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप में हम ओपीडी की बिल्डिंग भी बना देंगे इंशाअल्लाह, खैर होगी अल्लाह ताला। विल लर्न रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट की है, रिटर्निंग पेशेंट को अभी हम एमआर नंबर से रिकॉल करते हैं तो वही उसका कंप्लेंट का रेटिना। अब आई हैव अ स्पेशल एजेंडा फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 1 year। कहते हैं ना आप यू कीप ऑन ड्रीमिंग एंड यू कीप ऑन, तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे ओपीडी में हम पैरासीटामोल तो देते हैं पेशेंट्स को, लेकिन जो ओपीडी में पेशेंट आता है उसको जो ब्लड प्रेशर की दवाई है, चाहे से हमने डियामान देनी है, चाहे हमने जो और कोई नॉर्वेस देनी है, हमारे पास तो कोई दवाई देने के ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम उसकी डायबिटीज़ की दवाई दे सकते हैं, ना हम उसको किसी स्पेसिफिक डिजीज़ में हम उसको कैंसर की दवाइयाँ जो हमारे इन पेशेंट नहीं है, आउट पेशेंट में उनको दवाई वो भी नहीं दे सकते। उसका क्या करें? वी कंटिन्यू टू वर्क। सो वी हैव शहजाद हेयर फ्रॉम नोवार्टिस टुडे। ही इज़ द कंट्री हेड एंड ही इज हेडिंग 6 countries फॉर दिस प्रोग्राम। हमें बुरहान साहब इज़ हेयर ऑन बिहाफ ऑफ LIHS, फ्रेंड्स ऑफ लाहौर एंड नोवार्टिस वांट टू ब्रिंग टू दिस हॉस्पिटल ये तमाम दवाई जो हमारे पास, ये 4000 पेशेंट ओपीडी पे आता है, ये 1 लाख पेशेंट महीना, उसकी 1 लाख पेशेंट की जो बीमारियां उसकी हैं, चाहे वो हार्ट की है, जो नोवार्टिस बनाता है वो LIHS और नोवार्टिस उनको फ्री दवाई ओपीडी वालों को देंगे। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव विच विल बी टेकन। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, वी नीड टू पुट आवर हार्ट्स कि ये दवाई, वी हैव नो अदर इंटरेस्ट बट आर पेशेंट्स। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बट हमारे फिर प्रोफेसर्स का भी ये इंटरेस्ट होगा। एंड मुझे पता है कि जो है डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर नदीम, आप सब लोग जो वो दवाइयाँ हमारे पास हैं हम प्रिस्क्राइब भी वो दुआ करेंगे ताकि वो जेनरिक नेम है, ताकि वो दवाई वहाँ से ही मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी, वहीं पे मौजूद होगी। LIHS का काउंटर होएगा, वो दवाइयाँ वहाँ मौजूद होंगी और LIHS काउंटर से वो सबको, वो जितनी फील्ड्स हैं, शहजाद इसकी डिटेल दे देंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हम यहाँ दे सकेंगे और हम किस तरीके से इसको चल सकें। दिस इज़ अ प्रोग्राम विच वी वांट टू टेक अप। सर बहुत बड़ी इट्स बहुत बड़ा, जैसे खाने का इनिशिएटिव था कि हम ये उतना ही 10,000 लोगों को खाना देंगे, अब हम कह रहे हैं कि हम 1 लाख सबको दवाई भी फ्री देंगे जिसको स्पेशलाइज दवाइयाँ चाहिए। सो अल्लाह ताला इसको हमें, सर अल्लाह ताला मुबारक करे और आपको कामयाब करे। मैं तो सिर्फ अल्लाह से और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इसका सिला दे कि जो है हम सब लोग इसको लेकर जा रहे बड़ी हैं। अंडरटेकिंग है, रोजाना दवाई देना जो है सदका जारिया, दयावान कहाँ दे सकते हैं, 400 महंगी भी दवाई इतनी है, है। कौन दे सकता है वहाँ पे उसको डायबिटीज की दवाइयाँ बेहतरीन, और महंगी होती जा रही है और जो वो भी दवाई कौन सी, कोई ब्रांडेड नोवार्टिस की दवाई। दिस इज द प्रोग्राम विच वी आर एंटरिंग कि 5 लाख दवाइयाँ हम लेके आएंगे से 1 मिलियन दवाई, जैसे हमारी ज़रूरियात होंगी वो तमाम दवाई LIHS यहाँ प्रोवाइड करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ओपीडी में उसका वो दवाई में प्रॉपर एक कमरा बना देंगे ना, प्रॉपर एक कमरा बना देंगे, अच्छा सा बना देंगे और उसको डिस्पेंस करना शुरू होगा। अब बताएं जी, मेरे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो मैं देखता रहा, खाना मैंने देखा प्रॉब्लम है, अब मैं दूसरी चीज देख रहा हूँ, उनके पास दवाई बड़ी प्रॉब्लम है ना, उनके पास पैसे, और दूसरा शेल्टर तो आपने बनाई नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हमारा है जिसमें अल्लाह ताला हम पे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, मेरा वो जो हम अभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसका ये एक नया प्रोग्राम है। तो मुझे आपका डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट था, अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं हर चीज़ अब आपके सामने खोल रहा हूँ कि वो मुझे जब तक वो डाटा ना वो प्रिस्क्राइब नहीं करे
उस प्रिस्क्रिप्शन में मैंने दवाई देनी, यू अंडरस्टैंड? तो ओपीडी में जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी उसको दवाई नहीं मिलेगी। अब वो खुद कराएगा रजिस्ट्रेशन, कि बोनाफाइड पेशेंट है, बाहर जाके बेच तो नहीं वो दे। बोनाफाइड, यू अंडरस्टैंड, कि उसके ऊपर प्रिस्क्राइब होगी तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाई मिलेगी। ये मेडिसिन भी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए, सॉफ्टवेयर के डॉक्टर अंदर जो है प्रेस्क्राइब करने के लिए भी बस क्लिक हाँ वो उसी पे आ जाएगा, उसी पे आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन उसी पे आ अब जाएगा। Shahzad would give you the, ये he is doing it in 5 countries, so LIHS has put in this program. ये आपका शराब। नाम लेके सॉफ्टवेयर में फीड करने, ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन निकलेगी ना निकले उसी वो पे। सिर्फ नाम टिक होते जाए तो उस पे आ जाया करे, सभी और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें शहजाद। Yes, Gaurav sir, thank you very much, and the entire executive committee for giving me the opportunity and Novartis to be a part of this journey. While working for Novartis, we work with stakeholders across different governments and countries. I work to sit in Pakistan, being a Pakistani, looking after other country, but my heart is here. And it is very important that I can be in a position to give back to this society like Gauhar Saab and a lot of you have been. This is a program that although is in the right benefit of the patients, you may appreciate that not all of the country sees it that way. And the idea here is that like-minded people can work together to get the people who are most in need out of it. Just quickly about this program, I just want to quickly share that idea here is to promote access to healthcare. And access is a very important global topic that has come up, where people in low-income countries like us are not able to get that level of quality of healthcare and removing disparity of income. इससे narrative set ये होता है इस program से that quality is for all, whether whatever income benefit you take. So healthcare, if you see in the West, is not because of income status. It is a general universal healthcare. So this is one step of Gaur Saab that takes us towards universal healthcare, which is very hard to achieve in many countries, especially low-income countries. हमारे अभी footprint is in Mongolia. I look after Asia, and we are in Mongolia, Nepal, Cambodia, Laos, Pakistan as well. So we have also launched in Pakistan this program, and India being the biggest market, there are 10 million patients under this program being treated, mostly in the south of India that we work on. I think this will be not because I am Novartis, any other company, anyone who does an initiative where you remove the brand from the generic, where a lot of companies have worked on it, कि हम brand नहीं promote कर रहे हैं. So all the packs will have only the generic name. So this was not about promoting, say, Galvus या Divon, but rather Vildagliptin या Valsartan. So that it's not considered as promotion, but rather healthcare for the unaffording patients. That was the premise that we wanted to work with Gauhar Saab and his team. And it's very interesting to see that you are talking about biometrics and data. This program actually comes with that setup. So if there is no biometric, we don't dispense to the patient, because most of these products have a very high market price. कोई 8,000 की price है, कोई 4,000 की है. So we don't want to misuse the system if biometric is not there. So we'll be happy to implement this as well on this system. But Gaur Saab, if there's any question in particular that you or your team have, I'll be happy. I want to keep it short for your. This is the executive board of the hospital. We just refused to think कि हमने पिछले साल जैसे कोविड को अरसे के लिए जो है उसका फर्स्ट वेव के बाद जो है काम हुआ, तो हमने तीन है हॉस्पिटल, पूरे हॉस्पिटल हर डिपार्टमेंट की विजिट 30 डिपार्टमेंट. We spent 1 day in every department, 1.5 months, 1 day at one department, and then we picked up top 10 professors of the hospital were sitting here in front, and those top 10 professors who were heading different departments then were called the jewels of Vinay. So these are the jewels of Vinay sitting in front, which includes Dr. Zubair in cardiology, Dr. R.S. Zannar in the Dr. Nadeem, includes the whole spread of different departments. The concept here is
that we sit here on Tuesday. Whether I'm there or not, I'm making it this the 36th meeting or 35th consecutive. This meeting is taking place, and I try my best to be here 90% of the time, wherever I am. Even if I'm in Islamabad, I will land back and back to this meeting, which is an open house where the problems of the hospital will be discussed. And all of them will give input and we will take forward with. There are 5 programs which this executive board has taken. And these 5 programs will complete with their data systems to be installed at the hospital. Starting with the diagnostics, to labs, to patients, to emergency, to everything and anything. And this is जो टीम हमारे साथ we were told कि आप दुनिया से कोई सॉफ्टवेयर ले लें. We worked with Pivot. Why? That we would like this to then be introduced to all hospitals, because इस पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो आज के दिन उसके पास ये डाटा बेस नहीं है. आगा खान में तो आप जाके आज एक जो है वो इंफॉर्मेशन, जैसे आपने किसी पेशेंट का नंबर डालना है या नाम डालना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. शौकत खान में भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं. तो वी आर द फर्स्ट हॉस्पिटल जो HMIS सिस्टम क्रिएट करने जा रहा है. एंड इट इज़ Pivot एंड इट इज़ Jinnah मैनेजमेंट विच इज़ डूइंग इट टुगेदर, स्पॉन्सर्ड बाय LIHS Gaurajas Foundation again. It's a 250 million rupee program, right, which is moving forward in this. This is one of the programs which we are working on. So this will be, alhamdulillah, gelled with your program. کہ آپ کے پروگرام کے ساتھ جیل کر کے وہ ہم چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بران از ہیئر آن بہاف آف LIHS از اے ڈائریکٹر. سب سے بڑا پروگرام یہ تھا, جیسے میں پیشنٹس کی بات کی, آل پیشنٹ, آل اٹینڈنٹس, آل وزٹرز ہیو اے فری فوڈ پروگرام ہے. So 10,000 patients, attendants and guests are given food every day, 10,000 meals a day, which is again from the program LIHS. So the concept here is that we are moving one step further to even provide them shelter. We are setting up a accommodation, 200 beds, where people cannot even afford to stay out. The patients are here, they can come and stay there. They will provide food also free of cost. Right. So we are, this program of yours, which is now we are moving forward, we have worked for 1 year on this program, that we should provide جو ان کو دوائی نہیں مل سکتی, چاہے وہ ہائی اینڈ نوارٹس کی آپ کا جو پروگرام ہے, بلڈ پریشر کی ہے, ڈیاوان سوچ بھی نہیں سکتا غریب آدمی ڈیاوان لے, ڈاکٹرز بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ اس کو لکھ کے دیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ڈائبٹیز کی جو دوائی آپ کی ہے وہ کسی غریب آدمی کے لیے لکھ کے دے دیں. تو اسی طریقے سے آپ کے ڈفرینٹ کینسر کے پروگرامز ہیں جن کی دوائیاں ہم اس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ میڈیسنز, میں چاہوں گا کہ وہ 5-6 میڈیسنز جو آپ بول رہے ہیں ایک دفعہ ڈسکرائب کر دیں جو اس پروگرام میں, اور ہم اس پروگرام میں وہ ساری دوائیاں میں ان کو پورے ہاسپٹل کے ایگزیکٹو بورڈ کو لے کے جا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اوپر سرخرو کر دے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمارے کو جو ہے اس کو خیر و عافیت دے دے زندگی میں بھی اور اس کے بعد. کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد کیا ہے ہم سب کا, کہ ہم لوگوں کے لیے سہولت دے. دس از دا اونلی ریزن وی سٹ ہیئر, نو ادر ریزن, صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کیسے کر سکتے ہیں جو ہاسپٹل میں. سو دس از آل ایکسٹرا ایفرٹ وی آل آر ڈوئنگ ادر دین آر نارمل جاب وی ڈو, اینڈ دس از تھینکس ٹو آل آف دیم for being part of this 35th meeting and pointing out things which is making me work how to get through this. So you are a gift to us, Nawab Shahzad, and I am just introducing this gift to the hospital. No, thank you for all the kind words. As you rightly put, it's a very team effort, and I can see it. I've been through many teams, but I can see the energy and that you're thinking out of the box here, because that is what is required in the next few years to get the healthcare system out of where it is today. From the perspective of Novartis, I just want to quickly share here with you that the work that I am primarily doing with you for the program is Novartis Access, is a zero profit solution. The idea here of Novartis was not that we need to get into any profitability, but rather to showcase how much we can give back to the society as a responsible company.
Overall, the company is, in many different countries in Europe, in America, we're one of the largest pharmaceuticals in the world. But through this contribution, we will be able to demonstrate to the country and the people of the country that we want to give back to the society. And that is why we never put a brand name to the product, but rather a generic name to the product, so that it is never misconstrued that this is, any sort of marketing of a brand, because that could be a thought. So we very carefully designed this program. It's running in many countries successfully. But in Pakistan, I think in Punjab, this would be one of the first initiatives where the banner under which Gaur Sahib and his team operate, equality for all, agar housing it for everybody. If you want to come here for quality treatment, it should be for all. I think this would be a great addition to support that vision mission, and I hope we can deliver to your expectations, because I know you have very high expectations from all your stakeholders. تو میری اور میری ٹیم کی فل کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کریں جو سسٹینیبل ہو, ریئل ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. Our program has that capability that we can provide real time data, real time access, so that you know that how much was invested, how many patients were treated, in what category, which location, which doctors treated them, and we also capture biometric data, which is all the hospital's property, right? So it's just to ensure کہ یہی پیشنٹ کہیں اور جا کے لوکیشن سے دوائی لے کے آربیٹراج ایک اپرچونیٹی نہ کریٹ ہو جائے جس کے اندر جو پیئر ہے اس کو لاس ہو. But I think with the passage of time we'll see how we all can gel, and Gaur Sahib, once again, God bless and thank you. ایسے وقت ہم نے مختلف اسپتالوں میں دیکھے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے دوائیاں پرووائڈ, ٹھیک ہے, اور ہمیں انگلش پڑھا جاتی تھی کہ یہ دوائیاں گورنمنٹ کی ڈسپینسری میں موجود ہیں اور آپ اگر فری کریں گے تو وہ ڈسپینسری سے جا کر وہ فری مل جائیں گے. وہ جو دوائیاں ہوتی تھیں وہ ٹینڈرس کے تھرو خریدی جاتی تھیں اور اکثر اوقات میں سب سے سستی اور سب سے سب اسٹینڈرڈ وہ ہوتی تھی میڈیسن. اچھا, کئی دفعہ اگر ہمیں مجبوراً اچھے برانڈ لکھنے پڑتے تھے تاکہ پیشنٹ کے اوپر افیکٹ ہو اور اس کی بیماری کا مسئلہ حل ہو, بجائے یہ کہ وہ ایسی طرح کا معلومات سے لے جس کا مہارت کے پلیٹ فارم سے جب آپ یہ جنریٹ میڈیسن دیں گے تو کیا یہ کمپلیٹ نہیں اویلیبل ہوگی, کیونکہ کسی کنسلٹنٹ کی کوئی پریفرنس ہے تو ایک گروپ کی میڈیسن سمجھتا ہے یہ زیادہ یوزفل ہے افیکٹو ہے اس پرٹیکولر پیشنٹ کے لیے, جیسے کسی کو ڈائبٹیز کی ہے, ہائپر ٹینشن کی ہے, ہارٹ کی کمی ہے, تو اس کے لیے کون سی اینٹی ہائپرٹینسن ہونی چاہیے, کسی کو سولر ہائپرٹینشن ہے تو یہ کون سی ہونی چاہیے. تو کیا اتنی بڑی رینج آپ پرووائڈ کریں گے کہ کنسلٹنٹ کے ہاتھ بھرے نہ ہوں اور وہ یہ مجبور نہ ہوں گے کہ یہ اویلیبل ہے تو مجھے مجبوراً یہ کتنی پڑھنی ہے کوئی بھی نہیں ملے گی. The portfolio of medicines which is on offering at this moment, and we are developing it to become a bigger portfolio, is WHO prescribed guidelines. So every pack that you have, firstly let me remind you, is going to be a monthly pack. In commercial packs you notice that there is a 2-week pack, پھر پیشنٹ جاتا ہے, کیونکہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز از این آن گوئنگ ٹریٹمنٹ فار لائف. So globally we have consulted WHO. The products that are on the list are on the WHO essential medicine list for diabetes type 2, hypertension, breast cancer, respiratory. These are the 4 disease areas we are currently I brought under this program, and the reason for it is دیکھیں پروڈکٹس بایولوجکس بھی لا سکتے ہیں, بایوسیملرز بھی لا سکتے ہیں. آئیڈیا اس کہ ہم جو آفرنگ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان پاکستان's context of disease prevalence, these are the key products. Now let me repeat some. Valsartan 80 mg, 160 mg, most prescribed product. Vildagliptin 50 mg is the most prescribed. آپ Vilda نہیں کرتے, کچھ Sitagliptin کرتے ہیں, کچھ Valsartan, Losartan, Ambisartan. There are different ranges of the same family type, but HCPs do that. Then you have Letrozole, breast cancer. You have Tamoxifen, Anastrozole. These are all products which are commonly prescribed by HCPs globally. And that's why I mentioned WHO essential medicine list has been followed here. Then you have products like amlodipine, glimepiride, salbutamol,
as the inhaler. So we will share with the team the entire list of the products. There are different strengths of those products, and then we will map out कि जी कितनी किस products की एक based on your demand एक बनता है. Right, so we'll go through a very methodological process on it. Those products, for example, for instance, we have simvastatin. Right, if some doctor feels they want to prescribe another statin, right, we don't influence as a multinational. So no multinational or any company should be in an influencing position to influence the decision of the doctor. But the administration has the mandate کہ جی ہم نے ہاسپٹل میں یہ پروڈکٹس رکھے ہیں based on quality, efficacy, based on cost, etc. But from our point of view, we will share the entire product list with you. I've named quite a few actually, which are most commonly prescribed. ہم لوگ یہ پروگرام اسلام آباد میں بھی رن کر رہے ہیں, کراچی میں بھی رن کر رہے ہیں, اب کوئٹہ بھی ہمارا انشاءاللہ رن ہونے جا رہا ہے. We are in the process. So we followed the entire same process, which we will replicate. Obviously, my personal interest is Punjab and Lahore. For Gaur Sahib has been very kind, so I myself will be overlooking this operation and not my team. I hope I've answered your question. With masks, you can't tell. آپ کی اسٹارٹنگ کون سی ہے؟ Simvastatin. نہیں دینا چاہتا ڈاکٹر اپنی ایکسپرٹیز میں آپ کی ان کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اسٹارٹنگ ہے جو کہ ہم کی ہے اور ہماری ریسرچ کے حساب سے اسٹارٹ بٹ اگر وہ سمجھتا ہے اسٹارٹنگ شاید چیز نہ کرے پھر بھی آف ہو جائے WHO کا ایز اے بائبل لیتی ہیں, ان کی جو پرسکرائبنگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں دے فالو دیٹ. اینی پیشنٹ ہو simvastatin عربی ساٹن they wanted to take another statin, right, they are free to prescribe. آپ اوپن مارکیٹ میں پاکستان میں ہیں, you have your own formulary. I'm not saying that the formulary کے اندر آپ کے پاس alternatives نہیں ہوں گے, right. The idea of this program is to showcase that we are offering what the rich can afford to the poor now. Firstly, remove that divide. 24 products is widely prescribed. آپ اس کے اندر 90% patients will be falling under this.
that 10% that may not because unko nahi koi product suit kiya or there's some allergy, they are free to go to the market for these products. There is no compulsion. You don't have a program with another part. You have a program with जनरल देंगे और 4 लाख I just want to clear everyone's thought here. All of these products are manufactured in Basel, either Switzerland, Poland, Germany, Austria directly. So ये LIHS के नाम पे बनेंगे. We don't have them in Pakistan. We don't manufacture them in Pakistan because we don't have the capability or capacity to manufacture that quality of product here. Even if we do contract manufacturing to another institution, Novartis has their own facility, but idea is that we have partnered with our global supply chain in offering unbranded products. And by unbranded, I mean I'm not saying Novartis had jata hai. Novartis is the owner of the product. We state that. Galvus नहीं लिखा ना. विल्डाग्रिप्ट लिखा और जो गैल्वस है वो भी उसी सोर्स से आ रही है जो विल्डाग्रिप्ट आ रही है, उसी मैन्युफैक्चरिंग सोर्स से अंडर द सेम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस. So there is no distinction in that. But the idea is, let's make this a sustainable program. We are not in for donations, we are not in for short-term thing. एक program sustainable होगा तो आपको results नजर आएंगे in terms of how patients have behaved, in terms of efficacy, their results, their HbA1c statuses, or their blood pressures, etc. It's a wonderful initiative and was congratulatory both for some and all. So this is practical बात मैं कर लूँ because I have been involved in Government of Punjab initiative, Punjab Institute of Medicine के board में और सब भी रहे और main we are working on a new institute dream project. Main मसला जो हमेशा रहा वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ओपीडी और इमरजेंसी में रश करना कि गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत ज़्यादा रश है, ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये किस तरह इस रश को ख़त्म किया जाए. तो एक कमेटी बनी, 3-4 चीफ सेक्रेटरीज के साथ मैं इन्वॉल्व रहा सारी चीज़ को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा होमवर्क किया. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि उसके रिजल्ट क्या थे. लेट्स से हमारे 4000 ओपीडी के पेशेंट्स हैं और मैंने बात कर सारा में तो ये भी नहीं पीडियाट्रिक्स की भी डिफरेंट यूनिट से 2000. तो एक महीने के बाद अगर आप 1 महीने का पैक दे रहे हो तो वो तमाम ओपीडी उसमें ऐड होना शुरू होगा जो जिनमें लगेगी. पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हमने पूरा एनालिसिस किया तो उसमें पता चला कि लेट से एक तो हार्ट भी मेरा घटे में धक्का चल रहा था और वो भी बनी बात कि 1 महीने के बाद अगर उन्होंने दवाई दोबारा नहीं ली तो once again they have to be seen and signed and endorsed by the consultant. Repeat for 1 month. So उस चक्कर में उनकी लाइन लगी और हमें चाहिए कि 50% से ज़्यादा लोग हों जो अपनी दिखानी है एडमिशन दवाई लेने के लिए हो और इतना ज़्यादा रश पड़ा कि हम लोग परेशान थे बहुत सारे. तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट से बात की कि अगर आप इसको सही चलाना चाहते हैं तो फिर में दवाई लेना बंद कर दें तो आप देखिएगा कि यहाँ राशि 50% से ज़्यादा काम हो गया. अब गवर्नमेंट को कुछ मेडिकल रीजन भी दिया गवर्नमेंट उसको हेल्प भी करना चाह रही है. तो अल्टीमेटली हमने तो उनको डिफरेंट सजेशंस दी जिनमें सबसे ज़्यादा वैलिड सजेशन गवर्नमेंट को पसंद आई. मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज उसके बाद आता हूँ मेरे दिल में क्या है. उसके बाद सबसे जो वैलिड उनको सजेशन पसंद आई वो हमने कहा कि हम जो है ना ऐसे करेंगे मतलब उन्होंने कहा कि यस
یا فلٹر کلینکس میں یہ دوائیاں جو ہے لینا چاہیے تو اس سے ٹریٹمنٹ کر دی ہے, نہیں تو یہ بہت زیادہ رش پڑ جائے گا. where I as head of Jina assured کہ ہم OPD میں لوگ already لگا ہے کر رہے ہیں, ہم ان کو باہر سے ایکسیس بھی دے دیں, ان کو بیٹھے بھی دے رہا ہے یہ تو اللہ کے نام میں کسی کی کریں گے لیکن کیوں ہم ان کو مین OPD کے اندر لائی نہیں کریں, ہم تو ہمارے سائڈ میں ووٹ کر رہے ہیں کنسلٹنٹ کھانے کو ہم ادھر ایک کنسلٹنٹ بٹھا دیا ہے, ایک سنگھوں یا ایسا میڈیسن کا ایک سرجری کرتے ہیں کیا ان کے ڈسپلن میں مجھے 4 ایسا ڈیوٹی دے رہا ہے تو مریض آئے گا دوسرا دیکھے گا سائن دے گا 5 منٹ شارٹ ہو جائے گا وہ آتا ہے مہینے کی ٹیبلٹ کنسلٹنٹ از پرسکرائب ونس انڈر نارمل پرسکرائبنگ پیریڈ, اس کے اندر آتی ہی 30 ٹیبلٹس. تو وہ کیا ہوا, وہ پیشنٹ ایک پیک لے لیا 1 مہینے کا. ناؤ اف بیکاز NCDs کے اندر آپ ہر مہینے ہی ڈاکٹرس کو دکھاتے ہیں, your sugar is not going to fluctuate if you are patient over a period of years. You have the luxury of giving them 6-month pack. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ان کو 6 پیک دیتے ہیں. ایک اس سے لوڈ کم ہوتا ہے, B, your doctors are not going to see the same patient after 2 weeks for the NCDs unless and until وہ initial phase میں ہوتا ہے, اپنی pre-diabetic stage میں ہو یا کوئی heart failure کی stage پہ ہو, then it is a formal check-up. اسی طرح ویڈاگوپٹن جو ہے آپ کا وہ دن میں 2 دفعہ پرسکرائب ہوتی ہے, تو ہمارے پیک میں ہی 7 ٹیبلٹ آتی ہے, تو آپ کا ایک پیک بن گیا 1 مہینے کا. یو کین آلسو انڈورس دیٹ کہ یار یہ آپ 6 مہینے کی ڈسپینس کریں. ڈاکٹر جسٹ ہیز ٹو رائٹ اٹ ان دا پیجر اینڈ وی کین انڈورس اٹ ان آر سسٹم. ہماری ٹیم یہاں پہ خود یہ پروجیکٹ آپ کو سپورٹ کرے گی ایز یو وانٹ. وی آر ویری فلیکسیبل. We have 90 days because today when we signed the MOU, Shahzad will take 90 days to get approval from Twitter. NIHS board has approved. We wanted this executive board ان سے, اور ہم اس میں پورے پوائنٹس میں اب آپ لکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہمیں کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں. تو کمیٹی کو بھی ڈاکٹر مدین, ڈاکٹر زبیر, ڈاکٹر عارف جنرل, تینوں ہمیں اس کی پھر سے ہیوج پروگرام بہت بڑا ہے. 1 لاکھ پیشنٹ مہینے کو دوائی دے دیں. تو آپ کو میں اس طرح سفر کا اپنا ساتھی بنا رہا ہوں, اگر ہم سب کو اس سفر کرنے سے شروع کریں, جو ہماری چیزیں دماغ میں موجود ہیں وہ ہم اس کو سامنے لاتے ہوئے ان چیزوں کو ہم اس کو اگلے 90 days میں اپنے یہاں حل کر لیں گے. یہ 90 days میں یہاں سے وی آر گوئنگ ٹو سائن دی MOU کہ ہم جو ہے اتنی بہترین اس میں ہم سروس پرووائڈ کر سکیں. ہم نے جو ہے وہ اللہ کو حاضر جان کے کام کرنا ہے, اور اس میں کوئی نہ نوارٹس, اور میں نے گورنمنٹ فاؤنڈیشن کو بھی بیچ میں چھپا دیا LIHS فرینڈ آف آل. تو میں کیونکہ LIHS کے پروگرام کا وہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو میں نے اسپیسیفک لکھا ہوا کہ ہم گورنمنٹ فاؤنڈیشن دینا تھا, بٹ ہم نام LIHS کا استعمال کریں تاکہ ہمارا ایگزیکٹلی سے یہی کام ہے کہ ہم اللہ کو حاضر جان کے اللہ سے سکون مانگ رہے ہیں. کسی انسان سے اس کی ہم مانگ ہی نہیں گئے لیکن آپ ہم نے اس سے کسی انسان سے نہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے. تو دس از ویری سیڈ. سر وی کانگریچولیٹ یو اینڈ ورکرز آن دس گریٹ انڈیور. اور ہماری دعا ہے جنا ہاسپٹل میں بنانا کا کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرے اور پولیس پاکستان اور اسپیشلی لاہور کے عوام کے لیے جس مقام سے اسٹیٹ آف بیسٹ ان کو دوائی مل سکے. It is a historical moment actually. ہمیں گورنمنٹ سے ہٹ کے کام کرنا ہے, گورنمنٹ اپنا کام کر کے ہمارا بھی مشورہ ہے, ہم اس پر سے لے کے کر رہے ہیں, اس میں سب پیسہ دینا ہے, نام نے کوئی چیز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना हॉस्पिटल लाहौर का सबसे बड़ा हस्पताल है और हमारे आउट पेशेंट में तकरीबन 6000 मरीज़ रोज़ाना देखे जाते हैं। इनमें से बहुत से मरीज़ ऐसे हैं कि जो कि बड़ी कॉमन बीमारियां यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज और कैंसर के लिए जिना अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जिना अस्पताल के पास बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन अमला है जो कि इन मरीज़ों की अपनी ट्रेनिंग, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मसला रह जाता है दवाई का, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ आउट पेशेंट यानी कि वो मरीज़ जो कि दिखा के वापस चले जाएं उनके लिए हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती। हालांकि जिना हॉस्पिटल वेरी प्राउडली अपने तमाम दाखिल शुदा मरीज़ों को दवाई प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मरीज़ दूर दराज से या लाहौर के किसी हिस्से से हमारे पास चेकअप के लिए आएँ, सिर्फ चेकअप के बाद दवाई देना हॉस्पिटल के सोर्सेस के इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ गौहर एजाज़ फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ लाहौर और नोवाटिस का कि उन्होंने ये नई स्कीम, जिसके मुताबिक कि हमारे गरीब अवाम जो कि जिना हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आते हैं, उनको जो दवाई ख़ुद बाहर जाके ख़रीदनी पड़ती थी इन कॉमन अमराज के लिए, जिस तरह के शुगर, ब्लड प्रेशर, छाती के अमराज और कैंसर, उसके लिए ये दोनों मिल के मुफ्त अद्वियात फ़राहम करेंगे। ये अद्वियात पूरी डोज के मुताबिक जब तक उन मरीज़ों की ज़रूरत होगी प्रोवाइड की जाएंगी और कभी ये नहीं होगा कि किसी मरीज़ को इन अमराज के लिए दवाई के बगैर जाना पड़े। मैं जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की तरफ से गौहर एजाज़ फाउंडेशन और नोवाटिस दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया जिना हॉस्पिटल को कि वो अपने मरीज़ों को दवाई फ़राहम कर सके। अल्लाह ताला इनको इस काम में बरकत डाले और आइंदा भी इस तरह की चीज़ें करने की तौफीक दे ताकि इस मुल्क के अवाम की खिदमत की जा सके। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा हमारे लिए खुशी का मौका है आज, जिसके अंदर जिना हॉस्पिटल, देयर टीम, गौहर एजाज़ साहब and LIHS have been not just working over the last many years but going forward have a vision and mission to contribute to the society, जिसके अंदर वो गरीब अफराद जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते थे OPD में या इवन गोइंग फॉरवर्ड इन द इंटायर डिजीज़ लाइफ स्पैन, वो LIHS के वसीले से अब इसके अंदर हम अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे इन अ मोर अफोर्डेबल वे। इसके अंदर हम Novartis will continue to support the overall healthcare system. We are happy to partner with LIHS Jinnah Hospital to move forward so that we are able to provide more benefits of quality and affordable medication to the masses. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ तजम्मुल साहब के साथ और अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें हमारे यहाँ पे 12 प्रोफेसर्स मौजूद हैं जिनको हम फ्रेंड्स ऑफ जिना कहते हैं और जूअर्स ऑफ जिना कहते हैं, जो हमने पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स के बेस्ट प्रोफेसर्स थे उनको चुन के ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया, जो कि हर ट्यूसडे को यहाँ मिलते हैं और हॉस्पिटल के मसाइल जितने भी हों आउट ऑफ द बॉक्स उसके सलूशंस, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसके जो है वो हल निकालने की कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय प्रोफेसर्स जो कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे सिर्फ इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हमने हॉस्पिटल के मसाइल
جو کہ ہم روز یہاں پہ فیس کرتے ہیں وہ یہاں پہ کمبائن کر کے ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اگر سلوشن جو ہے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ پہ جانا ہو تو ہر مہینے جو BOM کی میٹنگز ہیں ہم اس پہ ریفر کرتے ہیں تاکہ اس معاملات کو حل کر سکیں. تو وی کریٹڈ این ایگزیکٹو باڈی یہاں پہ الحمدللہ آؤٹ آف دا باکس، جو کہ یہ پروفیسرز مل کے ہاسپٹل کی پوری اونرشپ لے رہے ہیں. پہلے ایک پروفیسر صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی اونرشپ لیتا تھا، اب وہ سب مل کے پورے ہاسپٹل کی اونرشپ لے رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس ہاسپٹل میں ہسٹورک پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو اس مہینے سے ان چیزوں کو سامنے دیکھنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا پہلا پروگرام تھا ہمارا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے. ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ یہاں پہ 6,000 سے 7,000 پیشنٹ روز آتا ہے، کسی کا ڈاٹا نہیں ہے، کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں. ہم نے گورنمنٹ سے اس کی سپورٹ مانگنے کی کوشش کی لیکن گورنمنٹ کے فنڈز نہیں تھے. ہم نے اس کا یہاں بیٹھ کے ایگزیکٹو بورڈ میں فیصلہ کیا کہ ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ جب ہمارے پاس ڈاٹا ہی نہ ہو. تو الحمدللہ فرینڈز آف لاہور نے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے مل کے یہ ایک پروگرام تھا جو کہ 25 کروڑ روپے کا پروگرام تھا، ہارڈ ویئر کا بھی اور سافٹ ویئر بلڈنگ کا بھی. وہ پروگرام اس وقت مکمل ہونے جا رہا ہے. اس کو پروگرام کو سٹارٹ ہوئے 1.25 سال ہو گئے کہ تمام ہاسپٹل کے جتنے پیشنٹس ہیں جب وہ ہاسپٹل میں آئیں گے تو ان کا تمام ڈاٹا وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے وہ انٹر کر رہے ہیں ایز اے آؤٹ پیشنٹ. اگر وہ ڈاکٹر اور اس کی جتنی دوائیاں لکھی جائیں گی ان کے سسٹم میں جائیں گی، ان کا کوئی ڈائگنوسٹک ہوگا، ایکس رے ہوگا وہ سسٹم میں جائے گا، ان کا CT اسکین ہے اس کا اسی سسٹم میں جائے گا، ان کے بلڈز ہوں گے سسٹم میں جائے گا، اگر وہ ایمرجنسی یا ایڈمٹ ہوں گے جو ٹریٹمنٹ ہے ان کا سسٹم میں جائے گا. مقصد ان کا پورا ریکارڈ اگر وہ جو چیز موجود ہے کوئی پروفیسر دیکھنا چاہے گا آج سے 10 سال بعد بھی تو وہ تمام چیزیں اس ڈاٹا ریکارڈ سسٹم میں ہمارے ہاسپٹل جیسے پوری دنیا میں ہمارا ہاسپٹل اس لیول پہ جو ہے MIS سسٹم میں اپگریڈ ہونے جا رہا ہے. ہمارا دوسرا اسی پروگرام میں جو ہے ہم چلے تو 2 سال پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پورے ہاسپٹل کا کہ ہمیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے پیشنٹ اور اٹینڈنٹس کو اور جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان کے پاس اتنی بھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ کھانا کھا سکتے. بہت سارے پیشنٹس اور اٹینڈنٹس یہاں موجود تھے. الحمدللہ جو ہے وہ اللہ نے رحمت فرمائی کیا کہ جو ہے وہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا کا شکر ہے یہ یہاں پہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے جو ہے یہاں پہ 10,000 لوگوں کا روز کھانے کا انتظام جو ہے وہ تمام پیشنٹ اور اٹینڈنٹس کے لیے کیا. آج اس کو 2.5 سال ہو گئے الحمدللہ. آئی ایم تھینکفل ٹو دا ٹیم، ساری ٹیم جنہوں نے اس کو جو ہے اس پروگرام کو چلایا ہے. میرا دوسرا خواب ساتھ ساتھ تھا جب میں دیکھتا تھا ہاسپٹل میں جا کے کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، 6 سے 7 ہزار لوگ پیشنٹ روزانہ آؤٹ پیشنٹ پہ. میں دیکھتا تھا کہ کیا ان کو دوائی کیسے ان کو بلڈ پریشر ہے یا ان کو ہارٹ کی بیماری ہے یا ان کو جو ہے وہ کینسر ہے اور وہ پیشنٹ ایڈمیٹڈ نہیں ہے، اس کو ریگولیٹ چاہیے، اس کو ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، ایسے بہت سارے مسائل جس کو ریگولر میڈیسنز چاہیے جو کہ بہت مہنگی ہے کہ ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسٹیٹن لے گا ہارٹ کے لیے یا ڈائبٹیز کی اتنی مہنگی دوائیاں ہیں یا بلڈ پریشر کی اتنی مہنگی دوائیاں. ہم اس کو سوچتے رہے. نوواٹس ہمارے ساتھ 1 سال سے جو دنیا کی لارجسٹ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم اس پروگرام میں 1 سال سے ڈسکشن میں رہے اور الحمدللہ آج یہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم LIHS گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نوواٹس یہ پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جناح ہاسپٹل کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی تمام پیشنٹس کے لیے دوائیاں جو یہ تمام بیماریاں کے لیے وہ آؤٹ پیشنٹ پہ آتے ہیں تو آؤٹ پیشنٹ کے لیے جو ان کو بیماری کے طور پہ تشخیص کر کے یہ دوائیاں دی جائیں گی وہ دوائیاں بھی ان کو فری آف کاسٹ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن LIHS اور نوواٹس ان کو یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. ان کا منتھلی پیکٹ بن جائے گا جب وہ اپنے ڈاکٹرز کنسلٹنٹ سے ملنے آئیں گے ان کو منتھلی پیکٹ جو بھی ان کو دوائی چاہیے ہوگی وہ دوائیوں کے پیکیجز یہاں موجود ہوں گے. میں اپنے پروفیسرز اور اپنے ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو مبارک دیتا ہوں کہ دس ول بی دا فرسٹ انیشیٹو پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کہ جو ہے اور ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز کی طرف سے کہ ہم اس آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی بیچ میں انوالو کیا، ہم نے لوکل فلنتھراپسٹ کو بھی ساتھ انوالو کیا
اور ہاسپٹل کی مینجمنٹ اس پہ انکریج ہو کے چل رہی ہے کہ جو بہترین دوائیاں نوارٹس دنیا میں بناتا ہے اور صرف وہ امیر لوگ لے سکتے ہیں، وہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پہ فری آف کاسٹ اس پروگرام کے تحت گور اعجاز فاؤنڈیشن اور نوارٹس اس کی کاسٹ بھریں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو جن کا تقریباً 1 لاکھ پیشنٹس کی دوائی ہر مہینے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے اور اللہ تعالی ہمیں اسے امانت جو ہمارے کو جناح ہاسپٹل کی ہم سب کے حوالے کیا، ہمیں سرخرو کر کے اس کو جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالی ہماری رحمتیں فرما دے. بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں آپ کے سرجری کیسی چل رہی ہے؟ طیب یہ شہزاد ہمارا ایس او ٹی ہم دکھاتے ہیں آپ کو. ایس او ٹی ذرا لگائیں دیکھنے والا نہیں، مجھے اس کی تصویر دکھائیں ذرا، میں شہزاد کو دکھاؤں. این او ٹی دکھا جو پہلے تھا موجود. ہمارا 1992 میں بنے تھے جی یہ ہاسپٹل، وہ آپریشن تھیٹرز بنے تھے. ذرا مجھے وہ آپریشن تھیٹرز دکھائیں. ڈاکٹر طیب از ون آف دا بیسٹ سرجنز وی ہیو ان دس سٹی، جنرل سرجن، جس میں ہر قسم کے جو ہے وہ آپریشنز روزانہ کے. ڈاکٹر صاحب کتنے ہوتے تھے اندازاً ایس او ٹی میں؟ پر ڈے. تو یہ 4 میں کتنی ہوئی روز کی؟ 100. 100 سرجریز روزانہ. اور ناؤ سی دی آپریشن تھیٹر ویئر دس بورڈ گاٹ دس سسٹم. مطلب ہم اس میں سے کوئی گورنمنٹ کا پیسہ کبھی بھی، یہ ایگزیکٹو بورڈ کا مقصد ہے کچھ نہیں لینا. ہم وی ہیو ٹو فائنڈ سولوشنز فار دس پرابلم آر سیلفز. زوم بے شک آف کر دو، میرا نہیں خیال زوم پہ کوئی ہے. جی ٹھیک ہے آ گیا. ٹھیک چل بیٹے پلے کرنا. ڈاکٹر فرحان یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کا کیس کیا ہے مجھے بتاتے؟ واٹ از دا ایشو؟ ڈاکٹر فرحان کا بتائیں بیٹے. فرحان وہاں آ جائیں ذرا ہاٹ چیئر پہ. یہ دس از واٹ اٹ واز. یہ جی ہمارے آپریشن تھیٹرز، جن آپریشن تھیٹرز کو آ کے میں جا کے ایکچولی رو پڑا کہ اگر ان میں 100 آپریشنز روزانہ میرے پروفیسرز کرتے ہیں تو میں تو ان کو صرف سلوٹ کر سکتا ہوں جن آپریشن تھیٹرز پہ یہ کام کر رہے تھے. اور اب جو ہم آپریشن تھیٹر بنا رہے ہیں، یہ آپریشن تھیٹر بننے جا رہے ہیں 4. اس کی تقریباً کاسٹ کا تخمینہ 30 کروڑ روپے بنا. اور یہ جو ہے وہ پیچھے دکھائیے تصویر، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے یہ جو ہے سارے آپریشن تھیٹرز ہم بنانے جا رہے ہیں. ادھر سے لے کے اس کی ٹرانزیشن دیکھیں. پچھلا پھر دکھائیں جی. یہ ایگزسٹنگ آپریشن تھیٹر ہے. آپریشن تھیٹر دکھائیں. یہ آپریشن تھیٹر ہے. اور اب جو نیا جانے جا رہا ہے یہ 30 کروڑ روپے سے، وہ دکھائیں ہم نئے کی تصویر. 4 آپریشن تھیٹرز نئے بن رہے ہیں. اگین یہ لائک دس، اس طرح. جی جی دس از ہاؤ اٹ از بینگ ڈن. اندر آپریشن تھیٹر کے اندر کی تصویر دکھا دیں. So which are even more expensive. This is where we are going. So this is how we are picking up things and moving forward. جی ڈاکٹر فرحان آپ کا کیس کیا؟ لیکن سر سر کی نان ڈلیوری کی وجہ سے وہ سسٹم تھوڑا ہو گیا کلیپس، کیونکہ میں نے ایف سی پی ایس کیا تھا جنرل سرجری میں. 6 ایئرز ہو گئی مجھے ایف سی پی ایس کیا جنرل سرجری میں، کیونکہ پاکستان میں جو ویسٹرن سرجری ٹریننگ ابھی اسٹارٹ ہوئی، پہلے نہیں تھی.
تو میرے سے ایکسپیرینس ہی ہے ریاض صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ کوالیفائڈ انویسٹر ہے. تو سر جب وہ گئے ہیں یہاں سے, انفارچونیٹلی ان کا پیپر اس طرح ریموو نہیں ہوا, تو سر سسٹم خراب ہو گیا کلاس. میں سر کوشش کر رہا ہوں فی الحال سسٹم کو چلانے کی, جو بات فالو پیشنٹ روم میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑے بہت سروس پرووائڈ کر رہا ہوں. لیکن سر وہ جنرل سرجری کا تھوڑا سا لے رہا ہے, کیونکہ میں آبویسلی میں اپنے آپ کو پرسو کرنے کے ویسٹر ہی کر رہا ہوں. میں ہر چیز ہی کو آپ کا مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ سر مسئلہ سر یہ آ رہا ہے کہ سر مجھے آبویسلی جنرل سرجری والوں سے اسٹریس کر میں, تو سر وہ مجھے چاہتے ہیں کہ آپ کی آبلیگیشن ہے. Sir, he is basically a general surgery specialization. He is a senior star on ad hoc in general surgery. He is working as a senior star in surgical med-3. But he wants that he should work as a vascular surgeon. He is not a qualified vascular surgeon. He has just experience of vascular surgery. تو آپ کام کرتے ہیں, آپ کام کرنے لگے. Slot in the north operation theatre where he can do construction of. آپ ریکمینڈ کریں ڈاکٹر صاحب, آپ ریکمینڈ کریں کیا کرنا چاہیے؟ He is already working, sir, as a senior star general surgery, and additional slots we have given in the operation theatre to cater the patients of vascular diseases. But he doesn't want to work as a senior star general surgery, whereas he is not a qualified vascular surgeon. کیونکہ سر پاکستان میں جو ویسٹرن سرجری ٹریننگ نہیں سر ابھی اسٹارٹ ہوئی, جنرل سرجری کیونکہ سر دیکھو بیٹے سیدھی بات ہے, دا پرنسپل گورنمنٹ جو ہے اس نے آن پے اسکیل چیزیں لکھ کے بین کی. ان ادر ورڈز گورنمنٹ کہتی ہے کہ جس پوسٹ پہ آپ ہائرڈ ہیں آپ صرف اس پہ رہ سکتے ہیں, اور انہوں نے ہم پہ بار لگا دی. اب یو بین ہائرڈ ان جنا آن اے ڈاک بیسس ایز اے سینئر رجسٹرار. اگر آپ کو ورکنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, ہم 10 گنا فیسلٹی دیں. میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے طیب صاحب کو کہتا ہوں کہ جو آپ کو بہتر کر کے دیا جائے ول ڈو دیٹ. لیکن جہاں تک اچھا, میں اب آپ کو اس کا سولوشن دیتا ہوں. ڈاکٹر فرحان, وی آر سٹنگ ہیئر, یہ آپ کو 12 جولز آف جنا بیٹھے ہیں, ہم سارے آر سٹنگ ابو آور اون پرسنالٹیز, اور آپ آئی ول اسپانسر یو, گو اینڈ گیٹ دس ٹریننگ ویسکولر فرام ویئر ایور اٹ از ڈن, and you will be sponsored by Gaur Ijaz Foundation. اور کیا چاہیے, And take a degree and move on. And take a specialization. Done? اس سے بہتر آفر کیا ہو؟ Because I need you to help my dialysis patients. جس کے آپ مجھے پتا ہے آپ ان کو خیال رکھ رہے ہیں جن کا فسچولاز بند ہو رہے ہیں. I know you are one of the best. آپ میں شفا ہے, اللہ نے رحمت فرمائی. So I'll sponsor you. Professor Arif Tajammul and Dr. Tayyab are there as my trustees, both of them, to groom you, and even whatever we need to do, we will all three do for you. Done? بیٹے یہ تو کسی کو بھی نہیں ملتی. So I need to leave for a meeting. Please continue. اگر کوئی چیز ہے. Thank you for your time and thank you for the MOU as well. یہ ایک بہت بڑی achievement ہے. God bless you. Thank you, Shahzad.